ಏನಡಿ ಏನಡಿ थोड़ा करना Party. Happy birthday to you. सखा এটা তো আমার মাসি ঘর বলে লাগছে चुन्नी का भड़कल मौसी আমি দেখো তো हाँ तो बेटा এটা আমার মাসি ঘরে মাসি এগো মাসি মাসি मैं तुम्हार मौसा को आइछल मते चली ना पारबा मैं तुम्हार अत्ते निजर मौसा को आसी छे एगो से गपर बोला नहीं का नंदा जी सुपर को आसी छे से कुछ एड़े हे जे बुर्दिलु राया की हा कोसा खाई कोसा बोलिया पड़ी जेती मुझे कौन सुनती मेरा सब कोई कहाँ पे है तुझे पीड़ा कोसा खाई कोसा बोलिया पड़ी जेती रे मां तो हे मोय बाबा सुते ना हे मोटा फोटे खाई ए तुम मुझे पाड़े वाले को डरे हो जाओ क्यों चली बोला क्यों चली चढ़ाई थी ये बात जे मासी ना सिमर नहीं रहते कोई दबा जा बापा पूरा तुम्हारा अत्ते निजर भंजास चल लगे जा रोटी नियर बन जाए जब मन में ऐसे तो कोई देसी बोला ಕೊಕ್ಕಡಿರೋ नानी के सब गोपो पूरा तुम्हारे नियर बन जाए सीधे बोले ಇಮ್ಮ ಕಪ್ಪಪುರು ओए ಏನಡಿ ಹೇ ಕಪ್ಪಪುರ তো আমার অনেক মজা আছে কেন মজা আছে তখন না খা তখন বিটা মাতা কি আর তিনি সাথে আমার ঠান্ডা লাগা গায় কম আছে করছে গ্লাস করছে आसे चाहे बोलो मारी मैं गो हे मत चलो के तुम्हार जड़का खोली देखे तुम्हार गोला खोली देखे
মাউসি বাহুরে ও মাউসি যা সময় নাই হতে পারে দেব আমি সে বাপাকে তাঙ্কর নিজের অতি অতি ভাইয়া আসছে ও কলিরো অতি 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 ভোজা বলছে হ্যাপিরা দিকে প্রেরণা বাকি কোনটা টাকা বলেছে এটা কোন না কিছু নেই না কোনমানি বলে কোনমানি সে বনমা দিবারে কি এ বর্তমান না কহ তোমার না কহ বাবারে এটা কথা আমার না গা বলছে যে কহিলা বাবা বলেছে নন্দা জসনা পো শিখলো শাস্ত্র বলে কহিলা বাবা ও ও কলিরো নন্দ জসনাঙ্গর তো আসি চলতে কৃষ্ণ পরে ইবাই তা বলেছে এই লড়ি বারবার বারবার যেতে কাজে প্রচার লক্ষ্মী কৃষ্ণচন্দ্র বলেছে হ্যাঁ তাহলে মাথে নিজে উঠে গেলে তোমাকে পড়বা প্রভুত্রে কি আসছে কেন আসছে আপনি নিশ্চয়ই আমার ঠান্ডা করে গান আসছে তারপর নন্দে কথা সময় আরে